መንፈሳዊ አእምሮ የሚል ነው የዛሬ ትምህርት። Today we are going to learn about the topic of spiritual mind. ስጋዊ አእምሮ አለ። We have a carnal mind. እንዲህ ደግሞ መንፈሳዊ አእምሮ አለ። And we have also a spiritual mind. ይሄ መንፈሳዊ አእምሮ And when we talk about the spiritual mind, መጽሐፍ ቅዱሱ ከዚህ ከስጋዊው አእምሮ የተለየ እንደሆነ ያስቀምጠዋል። the Bible tells us that the carnal mind is very much different from the spiritual mind. በምድር ያየኸውን ነገር ስትወድ, When you love something that you saw in this earth, ይሄን ደግሞ መንፈሳዊ አእምሮ ያላየኸውን ነገር መውደድ ማለት። and when you have a spiritual mind, it is loving something that you haven't seen with your carnal mind. ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክህን, For example, your God, your Lord. በፍጹም ልብ, The Bible tells you to love the Lord with all your might, with the whole of your heart, በፍጹም አእምሮ ውደደው ይላል። with the whole of your mind. እስቲ እናንብበው። Let us read the scripture. ማርቆስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 33። Mark 12:33. በጣም የሚደንቅ ቃል ነው የምታነቡት። It is a very powerful and wonderful scripture that we are reading here. በፍጹም ልብ, በፍጹም አእምሮ, በፍጹም ነፍስ, በፍጹም ኃይል እርሱን ውደድ፣ ባልንጀራህን እንደራስህ መውደድ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ከሌላ መስዋዕት ሁሉ የሚበልጥ ነው አለው። And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the soul and with all the strength, to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offering and sacrifice. በደንብ ተመልከቱ። Look at it. ከሁሉ የሚበልጥ ነው This is greater than any burnt offering. ማለት ለእግዚአብሔር ከምታመሰግነው, Better than serving God, ከምትጸልየው, better than praying, or ከምታደርገው መባ አስራት ይልቅ whatsoever kind of sacrifice you offer to God, ምንም ነገር የምታደርገው, beyond anything that you do, በፍጹም አእምሮ የምታደርገው አንዱ ነው። it is loving God with all of your mind. አይ ማይንድ ምን ያህል በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ጨዋታ እንዳለው። Do you see how powerful mind is important in the sight of God? በደንብ ይኸው። Look at it. በፍጹም ልብህ, And to love him with all the heart, ይሄ ማለት የውስጠኛው ሰውነት, like your inner being, በፍጹም አእምሮ, with all the understanding, በፍጹም ነፍስህም, and with all the soul, ሐሳብህ ነፍሱ ውስጥ ነው ያለው። and your thoughts, your understanding is found in your soul. እንዳትረሳ፣ ነፍስ ብለህ ስታወራ When we are talking about the soul, ማይንድ ዊሊንግ ኢሞሽን we እንደሆነ። are talking about the mind, the will, and the emotion. ስለዚህ አሁን እያወራክ ያለው So he's talking about, ሶስቱንም መውደድ ብሎ ሲያስቀምጠው, when he puts here last love, ከነፍስህም ከልብህም ከአእምሮህም ብሎ ያለው ራሱን ነው የሚያወራክ። he's talking about this. ሐሳቡን እንግዲህ በደንብ ይኸው። Look at his thought. መውደድ ነው የሚበልጠው እያለክ። To love him is great. እግዚአብሔርን መውደድ፣ To love God is great. ለመውደድ አእምሮክ ያስፈልጋል To ማለት። love the Lord, you need to have the mind. ስትጠቀልለው አእምሮ ብለህ When ስታወራ you sum it all, ዊሊንግ ኢሞሽን እና ስሜትን በሙሉ ያጠቃልላል። when we talk about the soul, it controls the soul, the mind, and the emotion. አንድ ሰው ጌታ አገኘው መንገድ ላይ። Someone met God in his way. ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ላይ In the book of Matthew chapter 12, በጣም የሚደንቅ ቃል ትሰማለህ። you see a very amazing ቁጥር scripture, 34 ላይ verse 34. ማርቆስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 Mark 12, verse 30. እንደዚህ ይላል። He says, ይህን መጀመሪያ ላንብብ ጥሩ ስለሆነ። let's read this. እናንተ የእፉኝት ልጆች፣ Oh, generation of vipers, ማለት የእባብ ልጆች ማለት ነው። sons of snakes.
መልካም ለመናገር እንዴት ትችላላችሁ? How can you being evil speak good things? እንዴት ትችላላችሁ? How can you being evil speak good things? ምክንያቱም ሐሳባችሁ It says your thoughts ክፉ ነው። it's evil. አእምሯችሁ Your mind, ልባችሁ your heart ክፉ ነው። is evil. ስለዚህ መልካም ነገር ከእናንተ አይወጣም ማለት So nothing good can come out of you. ስለዚህም በልቡ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. ሰው ማለት ደግሞ And man is ክፉ ሐሳቡ ነው a reflection of his evil thoughts. አላያችሁም? አንዳንድ ሰውን ቀጭን ስልባቦት የሆነ ሰው Haven't you seen drunkards? በጣም ቀጭን ነው። They are drunkards. ሰውነቱ ሁሉ የደከመ ነው። And their physical body, their physical appearance is weak. የሚደንቀው ነገር ትፈራዋለህ። But you're afraid of him. ምክንያቱም ሰውየው ክፉ ሐሳብ ጭንቅላቱ ስላለ Because he has evil thoughts in his mind. ሊገለኝ ሊያጠፋኝ ሊጎዳኝ ይችላል ትላለህ። You say this person have the ability to harm me. ጡንቻ ያለው ሰውዬ ሰላማዊ የሆነ ሰውዬን ትሳደበዋለህ። And you start insulting a muscular person who has a peaceful thoughts. ልትናገረው ሁሉ ድፍረት ታገኛለህ። You have the audacity to talk to him. ምክንያቱም ሰውየው ዲሰንት ነው፣ ሊነካካ አይችልም። His thoughts are decent. You say this person cannot harm me. ሊጎዳኝ አይችልም ብለህ ስላሰብክ Because you say this person could not harm me. እንደ ልብ ታወራዋለህ። You have the audacity to ያንን ሰውዬ ግን እንደሱ አታወራም። But you don't speak to that man like this. አየህ፣ ሰው በልቡ እንዳሰበ ነው፣ እንደዛው ነው። As a man thinks in his heart, so he is. በደንብ ተረዳ። Understand this. ኢየሱስ አንድ ሰውን እንዲህ አለው። Jesus said this to someone. በአእምሮ እንደመለሰ አውቆ He understood that he replied with his mind. በአእምሮ እንደመለሰ He understood that he replied with his mind. ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቅ አይደለህም። He says you are not far from he said you are not far from the kingdom. በጣም ቅርብ ነህ። He said you are very close. ይሄ ሰውዬ ግን ጌታን ተቀብሏል። Was this man born again? የሚገርመው ነገር አእምሮው ግን ይህን ነገር ተምሮታል። But his mind was trained like that. ስለዚህም በአእምሮ እንደመለሰለት አውቆ He understood that he answered to him. ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቅ አይደለህም። Jesus said you are not far from the kingdom of God. አይደለህም። He said you are not far from the kingdom of God. ቅርብ ነህ። He said you are close. ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነው ሩቅ የሆኑ ሰዎችን ነገራቸው። But he started talking about people who are far from God while being close. እናንተ የእባብ ልጆች አለ። He said you sons of vipers. እናንተ የእባብ ልጆች። He said you sons of vipers. ፈሪሳዊና ሰዱቃዊ ናቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ። These people are the Pharisees and the Sadducees which know the word of God. እነኚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃልን ያውቃሉ። These people know the word of God. አእምሯቸው ግን እባብ ነው። But their mind is foolish. Their mind is like vipers. ያ ሰውዬ እግዚአብሔርን አያውቅም። That man does not know God. ነገር ግን በአእምሮው ግን ይከተለዋል። But he follows God in his mind. ከእግዚአብሔር መንግሥት አራክም አለው። Jesus said you are not far from the kingdom of God. ከዚህ እነኚህን ግን በተመለከተ concerning them, መጽሐፍ ቅዱስን የሙሴን ሕግ ጠንቅቀው የሚያውቁ they know all the laws, the book of Moses. በዛ የሚኖሩ የሚወጡ አሸንከፋታቸውን ሁሉ ማለት ቀሚሳቸውን ለብሰው የሚሯሯጡ they wear their dresses. ነገር ግን ሩቅ ናቸው። But they are far from God. ያሳዝናል። ሩቅ ናቸው። It is very sad. They are far from God. የእባብ ልጆች አላቸው። He said you are sons of vipers. እባብ የሆነው አእምሯቸው እንጂ እነሱ አይደሉም። It is their thoughts that was a viper. It was not them. አእምሯቸው እባብ ነው። Their mind was like that. ነገር ግን እግራቸው የእግዚአብሔር ቤት በመሄዱ ደስ ይለዋል። But their legs rejoice by coming to church. ጥቅስ መጥቀስ ይችላሉ። They can quote the scriptures. የሚያሳዝነው ነገር ግን ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቁ ናቸው። But the sad reality is they are far from God. አሁን አየህ አእምሮ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያደርግ። Could you see how your mind is so powerful?
አንድ ጊዜ ጌታ ያወራኝን ላውራ Let me tell you what God told me. ጌታ አወራኝ ስለ ደግሞ እንደዚህ በድምጽ መጥቶ ምናምን እኔ እንደሱ አውርቶኛ ያከም I have never heard God in audible voice. ለምሳሌ ልሰርቅ ስትል ተው የሚል ውስጥ አለ አይደል? For example, there is a guidance that comes to my heart that the Lord guides me. ማወሳሰብ አይመቸኝም። I don't like complicating things. በቃ እግዚአብሔር በልቤ when God ስለ መንግስተ ሰማያት ሳስብ when I think about the kingdom of God, እንዲህ ብሎ አወራኝ። He told me this. በመንግስተ ሰማያት ስትሄድ አለ He said when you come to the kingdom of God, የምትደነቅበት ነገሮች ልንገራል። He said let me tell you that one of the things that will amaze you, የማትጠብቃቸው ሰዎች እዛ ታገኛቸዋለህ። you'll find that people that you did not expect, ፈጽሞ ይገባሉ ብለህ ማታስባቸው people that you did not expect will enter the kingdom of God, ምክንያቱም አእምሯቸው ከኔ ጋር ነው አለ። because He said their mind is with me. የምትጠብቃቸው those whom you have expected, እነኚህ ሰዎች እዛ ይገባሉ ያልካቸው these people will go to heaven. ጨቡዴን አቅፈው ታገኛቸዋለህ። You will see them hugging the devil. በኋላ ይሄንን አእምሮ የሚለውን እንትን አሳየኝ። Then He showed me about the kingdom of God. It's a long time. It has been a very long time since He have told me this. ከልቤ ላውራ። Let me tell you this from the bottom አእምሮ of my heart. ያልተለወጠ ሰው A person who is not mentally changed, በፍጹም የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አታገኘውም። you are not going to see him in the kingdom of ቸርች God. ሊመጣ ይችላል። He might come to church. that's why ሰው እንደፈለገ ባክስላይድ እና ምናምን ያረገ ጅዋጅዌ እየተጫወተ የምታገኘው። That's why you see many people backsliding, coming and going forth to church. ኮንቪንስ አልሆነም። Because they are not convinced. አንዳንዱ ተነስቶ Some people would come. እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ካላገባው ጌታን ትቼ ነው He መሄደው። says until I get married, until the end of this month, I'm going to leave the Lord. እንደዚህ ሀብታም ካላረገኝ እርግፍ አድርጌ ነው He says የምተው። that if the Lord has not blessed me like ለምን? why? ምክንያቱ አንድ ነው። The reason is one. አእምሮ የተለወጠ አይደለም። Because their mind is not transformed. እግዚአብሔርን የሚፈልገው They search for ወይ God. መፈወስ ነው Because they ወይ look for ማግባት the ነው healing, because they want ወይ marriage, ገንዘብ ማግኘት ነው or they want ወይ ቤት እንዲሰጠው ነው። or marriage, or they በቃ want የሚፈልገው ነገር እንደዚህ ነው። that's all they want. እውነቴን ነው ማወራ። I am telling you the honest truth. ግርም ይለኛል። It always amazes me አእምሮ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ። how the mind is so powerful. እስከዚህ ድረስ እግዚአብሔር ካላደረገ እርግፍ አድርጌ ነው የምተወው። If God did not do this until this time, I'm going to leave him. ወይም እንዲህ ቢሰጠኝ ነው ከሱ ጋር መሆነው። I'm going to stay with him as long as he gives me this. ካልሰጠስ What if he did not give you? ማንም ተወዋለሁ። He says I'm going to leave him. ከዛ በኋላ ትተዋለህ። And you are going to leave the Lord. አንድ ቀን ደግሞ እዛ መዝሙር ተመለስ ወደ ቤት ወደ አባት ጉያ የሚለውን ሲሰማ And someday when you listen to the song which says come back home, በቃ ጌታ ትዝ አለኝ he says I remember the Lord. ከዛ ትመለሳለህ። And people will come. ግን እርግጠኛውን ተመልሰህ እንደምትሄድ But be sure that you are going to leave the house ምክንያቱም of God. የተለወጠ አእምሮ የለም። Because you do not have a transformed mind. አየው ተመለከቱ። I have seen ክርስትና ህይወት ከአእምሮ ጋር የተቆራኘ ነው። the life of Christianity is related with the mind. believe me ከአእምሮ ጋር የተቆራኘ ነው። It is related with the mind. ከአእምሮ ጋር It is related with the mind. ለምን ፈሪሳዊን እግዚአብሔር ቃሉን እያወቁ እሱን እየሰበኩ እባብ አላቸው? The Pharisees knows the scripture, knows all the law, but he called them sons of vipers. ክፉዎች አለ። He says you are evil. ሰይጣንን ያለው ክፉ ነው። And he says the devil is also evil. ሰይጣንን And the way he described the ክፉ devil, he is evil. ሰውን He said, oh man, ቃሉን የሚያውቁትን those people who knows ክፉ the law, he said they are evil. ሁለቱንም እባብ አላቸው። He said he called both of them as vipers.
Do you see how strongly ስለ አእምሮ መማር እንደሚያስፈልገን? We have to learn about the mind. ለካ ቸርች እየመጣ ሰውየው ሊሞትብን ይችላል። Many people could come to church and could still die. ማለት ክርስትና ህይወት ውስጥ ሊወጣብን ይችላል። They could go out from the correct Christian way of life. ስለዚህ መማር ያለበት ስለ አእምሮ ነው ማለት So ነው። we should be educated about the mind. ሊያወጣው የሚችል እሱም ስለሆነ And because we could be delivered. ሉቃስ ምዕራፍ 24ን እንይ። Let us open our Bible to the book of Luke chapter 24. ቁጥር 45 verse 45. ምን እንዳለ እዚህ ጋር ተመልከት። Look at what he says. እግዚአብሔር እንኳን ለመስራት ሲፈልግ አንድን ሰው Even when God wants to build someone, አንድ ሰውን እግዚአብሔር ሊሰራው when ካሰበ God wants to build ሊያግዘው ካሰበ when God wants to help someone, የሚከፍተው ነገር ሌላ ነገር አይደለም። what he does, what he opens, Just አእምሮውን he ነው። opens their mind. ለካ እግዚአብሔር ሲወድ አእምሮውን ነው የሚከፍተው When God loves you, he opens your mind. የሚለውን ተመልከቱ። Look at what he says. በዚያን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሮአቸውን ከፈተላቸው። Then open he their understanding that they might understand the scriptures. እያመለክ አእምሮክ ዝግ ከሆነ Even if while you are worshiping, if your understanding is closed, ምንም አይነት ነገር ብትሰማ አትለወጥም። you cannot be changed. ክርስቲያን መጸለይ ያለበት What a Christian should pray about. ደግሜ ላሉ ክርስቲያን መጸለይ ያለበት What a Christian should pray about. አእምሮዬን ክፈትልኝ ነው። He should pray that the Lord might open your understanding. ዳቦ ስጠኝ፣ He should እንጀራ stop ስጠኝ፣ praying that the Lord should give ሽሮና you በርበሬ አምጣ፣ or food about drink ወይ እንዲና እንዲያርግ። or doing this or that. አይ ሞኝ ነህ ብራዘር። That is foolishness. ሽሮም በርበሬውም ምኑም የሚያመጣው አእምሮ አለ። You have the mind that can bring all the provision that you need in life. በደንብ ተረዳኝ የማወራውን። Understand what I'm talking about. ልትኖርበት የሚገባ ነገር ቢኖር እዚህ ፕላኔት ላይ In this planet, that the principle that you should live by, ልጅህንም ማሰልጠን ያለብህ and the way that you should train your child ማይንድን ነው። is you should train በናቹራል ሲስተም እኮ ልጆቻችንን ትምህርት ቤት አይደል እንደምንልከው። In the natural way of system, we send our children to school አእምሮአቸውን ለማሰልጠን ነው እንጂ ሌላ ምን አለ? their mind, nothing else. ምንም የለም። Nothing else. ኦኬ ቸርች የምንመጣው The reason why we come to church, አእምሮን ለመክፈት እኮ ነው። it is to open our understanding ስለ of God እግዚአብሔር መንፈሳዊውን ዓለም አእምሮ መክፈት ነው። and to open our understanding to the kingdom of God. እንግዲህ አእምሮ መክፈት ከሆነ If it is so, አእምሮ ከፋች አለው ብሎ ነገረክ። and he told us that there is someone that can open understanding, በዚያን ጊዜም then he opened their መጽሐፉን ያስተውሉ ዘንድ that they might understand the scriptures. አእምሮአቸውን ከፈተ። He opened their minds. ብዙ ክርስቲያን ይነግረኛል። Many Christians tell me, ይገርማል፣ አነባለሁ ግን ምንም I አላስታውስም። read the scriptures but I do not remember. I don't know ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ምንም ነገር አይሰማኝም። They say, I read the scriptures but I do not understand anything. ምንም ባነበው ወደ ውስጥ Even if አይገባም። how much I read it, how much it does not come to, I'm not understanding. አንዳንዱ ሴንስ አይሰጠኝም ይላል። Some people say it does not give me any sense. እውነቱን ነው። ከፋቹ እስካልከፈተልህ ድረስ Unless your understanding is open, የመንፈሳዊ አእምሮ እስካልተከፈተ ድረስ unless your understanding to the realm of the spirit is open, እንዲሁ ትቀጥላለህ። you are going to continue like this. 30 40 ዓመት በጌታ ልትኖር You ትችላለህ። might live for 30, 40 years in Christ. አእምሮ የተከፈተለት 1 ዓመት በጌታ የሆነው ሰው A person whose mind is open, መጽሐፉን ይዞ ሲተረትር ታያለህ። you can understand his explanation. አፉን ከፍተህ ሁሉ You ትሰማለህ። will listen to him. ይሄንን ጥቅስ እኮ አውቀዋለሁ He said, ትላለህ። I know this scripture. እንዳነበብከው You ታውቃለህ። know that you have read ነገር the ግን scripture. ትርጉም የሌለው ህይወት ነው የሚያኖርህ። But you have lived a meaningless life. ነገር ግን አንድ ሰው ሲይዘው But when someone አእምሮው understands, የተከፈተ a person whose mind is open, ባክ በዚህ በኒው ይር አንድ ጅማሬ ብታደርግ ወድልሃለሁ። I want you to start this in this new year. እስቲ እንዲህ ብለህ ጀምረው። At least begin by
ይህ ዓመት አምሮ የመክፈቻ ዓመቴ ይሁን ብለህ this year my understanding is open. አምሮም ቢከፈት If your understanding is open, እምነት የሚባለው ነገር easily በህይወትህ ሲመጣ ታገኘዋለህ። you can understand, you can live the life of faith easily. እምነት የሚባለው You can live the life of faith easily. ህይወት ይቀልሃል። Life will be easy for you. በጣም ነው የሚቀልክ። It's going to be easy for you. አትጨነቅም። You're not going to worry. አትፈራም። You're not going to be afraid. የእባብ መንገድ አትሄድም። You're not going to walk an evil path. ውድቀትን አታስብም። You don't think about ምክንያቱም failure. የሚነግር አእምሮክ ተከፍቶልሃል። Because your mind is open. እምነትም በአእምሮክ ላይ እንዳለ ታውቃለህ። You know faith begins with your mind. ለምሳሌ ተስፋ ስለምናረገው ነገር Faith is a substance of things we hope for. የሆነ ነገር በውስጥ ተስፋ አለ ማለት ነው። That means there is a hope. አስበሃል ማለት ነው። That the hope is in your mind. እንግዲህ በእንዲህ ብለህ አስበው። Think about it. ሁሌ የማሳይ ነገር ነው። This is something that I show you every time. ቃል መጣ። When the scriptures comes to ቃል you, ብቻውን ምንም ሊሰራልህ the አይችልም። scripture by itself is not going to do anything. እና ምንድነው የሚሰራው? What is the word? What brings the change? ስዕል ያመጣልሃል። It brings a picture. It ስዕል gives you a ከሌለ picture. If you don't have the picture, ቃሉ ቃል አይደለም። the word is not word. ድምጽ ነው It's የሚሆነው። just going to be an ordinary voice. ለምሳሌ እንዲህ ያልኩት For example, if I say these words, በቃ ሁለታችን ከመፋጠጥ በስተቀር ምንም የለም። it doesn't have any meaning. ነገር ግን ተነሳ አልኩት። If I say stand up, ተነሳ የሚል ስዕል አለው። he knows the meaning. ስለዚህ ተነሳ። So he will stand up. አየም የእግዚአብሔር ቃል ልክ እንደ ድምጽ ብቻ የሚሆንበት ጊዜ አለ። There are times the word of God will become just a አእምሮ meaningless voice. ከተከፈተ ግን But if your understanding is የቃሉ open, ስዕል ይኖርሃል። you will have the picture of the word. የቃሉ ስዕል ሲኖርክ When you have the picture of ወደ the word, ግምት ይወስዳል። it brings you to imagination. ግምት ደግሞ And imagination, እንዲህ ያደርሰኛል፣ እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ይፈጠራል you ትላል። imagine yourself going somewhere. ግምት ወደ ተስፋ ውስጥ ይወስዳል። Imagination is going to give you hope. ተስፋ ደግሞ ወደ እምነት ያመጣል። Hope brings you to Did you see faith. in process የሚያደርገው አእምሮክ ነው። And your mind goes through this process. አእምሮክስ ካልተከፈተ But what if your mind is not open? ምንም ስዕል አታደርገው። You do not have the ምንም ability ተስፋ to አታደርገው። imagine. You do not have the ስለዚህ ability to hope. ክርስቲያን ዛሬ በእምነት የሚሰቃየው በዚህ ምክንያት ነው። The reason why many Christians suffer in faith is because እምነት of this. ሳይኖረው የምታይበት ምክንያቱ ይሄ ነው። The reason why they walk in misunderstanding is 95% የሚሆን አበሻ የተባለ ትውልድ እምነት የሌለው ህዝብ ነው። 95% of the Christian community, they do not walk in faith. I'm sorry to say እውነቱን ነው ማውራ። But I'm telling you the honest truths ስለ ፈውስ ያለው about faith, about healing. አምናለሁ ይላል። They say, I believe. ሲታመም ታገኘዋለህ። But you see them getting sick. ባለጠጋ ነን እንላለን። We say we are rich. ይኸውና እንዲሁ ነን። You see, you know our lifestyle. እንደገናም ደግሞ ኃያል ነን እንላለን። We say we are mighty. ይኸው ነን፣ ጉዳችን ይኸው ነው። You know our life. አጠገብ ላለው እንኳን ደህና መጣ። Welcome to church. ፈገግ ብለህ ሰላም በለኝ። ከልቤ እኮ ነው የማወራው። I'm telling you the honest truth. ያበድራል እንጂ እሱ ከማንም አይበደርም። He says he will lend to many, he shall not borrow. ጎረቤት ያለ ሱቅ ይመስክር። But many, when you see the lives of many, it's the opposite of the word of God. በእውነት እንቁም። Let us stand on the truths of the word of God. እውነትን ካወራን If we talk about the truths of the word of God, ይኸውላችሁ በጌታ ብዙ ነገራችን ይኸውላችሁ ቡኒ ረመዲን ነው። most of our life is confusing. አእምሮአችን በጣም ሩቅ ነው ከእግዚአብሔር። Our mind is far from God. በጣም ሩቅ ነው። Our mind is far from God. አእምሮአችን ሩቅ ስለሆነ በእምነት አንኖርም። Because our mind is far from God, we don't live by አእምሮ faith. ደግሞ መንፈሳዊው አእምሮ የሚከፍተው እግዚአብሔር ብቻ ነው። And God is the only one that can open our spiritual mind. ከልቤ ልንገራችሁ፣ God is the only one that can open our spiritual mind. ለምን መሰላችሁ? Let me tell you the reason why. እዚህ አገር ላይ አንድ ሰው በቃላቶቹ ማስተማር ሲጀምርብን When someone starting to teach you these በሚገርም words, ሁኔታ እግዚአብሔርን ቃል መግለጥ ሲጀምር when someone starts teaching the word of God,
ስህተት እንላለን። They say this man is wrong, this is a false teacher. ለምን እንላለን? Why do we say that? ምክንያቱ አንድ ነው። The reason is one. ከኛ አእምሮ ውጪ ሌላ አእምሮ የለም ብለን ነው የምናምነው። We are not willing to listen to any new truths. እንዲህ ሆነ አሉ። Someone, they say this happened. ሁሉም ሰው ቆማጣ ነበር አሉ። No people had no hands. እና እጅ ያለው ሰው እየመጣሉ። And someone with hands came. ልዩ ፍጥረት ነው አሉ። They say he's a new creation. ልዩ ፍጥረት ነው። They say he's a very strange creation. መቆረጥ አለበት አሉ። They say his hands should be ከኛ ጋር መኖር ትፈልጋል? if you want to live with us, በቃ ቸኮር your hands should be cut off. ለምን? Why? ምክንያቱም የሚያውቁት ቆራጣ ነው። Because all they know in their society ይሄው መንፈሳዊ ህይወታችን ቆራጣ ሆኖ እጅ ያበቀለ ሲመጣብን ያዝበለው ነው። The reason why many of us consider others as a false teacher is because of this. ነው ማውራ። I'm telling you the truth. አየው ተመለከትኩ። I have seen አገራችን our nation. አሁን በደም ስማኝ እኔ በቅንነት ስለሆነ ማውራው I'm talking with a pure heart. ለመሳሳት እንኳን ብቁ አይደለንም እንኳን አይደለም ስተት we are not even qualified to be right. ለመሳሳት ብቁ አይደለንም. We are not even qualified to be wrong. አቅም የለንም. We don't have that ability. ስተት ሰርቻለሁ ብሎ መናገርን እንኳን የሚያምን ህዝብ አይደለንም. Even we are a society which is not willing to say I am wrong. ያ ማለት which means ለመሳሳት እንኳን ብቁዎች አይደለንም ማለት that means we are not even qualified enough to be wrong. wake up መንፈሳዊ አስተሳሰብ እንግዲህ እናምጣ. Let us bring a spiritual mind. መንፈሳዊ አስተሳሰብ ለማምጣት to be spiritually minded, መንፈሳዊ የሆነ አይን መከፈት አለበት ማለት ነው. our eyes should be open. እንዲህ ብዬ ላውራ. Let me say this. መንፈሳዊ አእምሮ እንዳለ መንፈሳዊ ደግሞ ቋንቋ አለ. Like we have a spiritual mind, we also have a spiritual language. እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 እንሂድ. 1 Corinthians chapter 14. ቁጥር 14 እና 15. Let us look at verse 14 and verse 15. ምን እንደሚልዩ በልሳን ብጸልይ በመንፈስ ይጸልያል መንፈሴ ይጸልያል. አሁን እዩ Look at what he says. For if I pray in unknown tongues, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. my spirit ነው ያለ የኔ መንፈሴ ይጸልያል. My spirit prayed. መንፈስ ቅዱስ አላለም. He did not say the Holy Spirit. መንፈሴ ምን He ይላል? said my spirit ይጸልያል. He said my spirit እቺን prays. ኮንፊውዝድ አትሁኑ. Don't confuse this. ይኸውላችሁ ሰው መንፈስ ነፍስና ስጋ አለው. Man has a spirit, he has a soul, and he lives in a body. ይሄንን ልንገራችሁ. Let me tell you this. ከልባችሁ ያዙት. Just take this message to your heart. ስትሞት መንፈስ ከምትሆን በቁም መንፈስ ብትሆን ይሻላል. It is better for you to be a spirit while you are alive than to be a spirit while you die. ለምሳሌ እሷ ሞተች. For example, if she dies, ወደ ጌታ ሄደች. you say she has went to the Lord. መቼም ስጋዋ አልሄደም. Her body has not went to the Lord. መንፈሷ ነው ሄደው. Her spirit is the one who went to the Lord. በህይወት እያለች መንፈስ ነበረች ወይስ So አልነበረችም? was she a spirit before or not? እና ኢትዮጵያ ውስጥ ተከራከር ሳይ So ግርም ይለኝ. when I see people arguing, I just get. አሁን አእምሮን ነፃ አድርገው. Just free up your mind. የሞት ዕለት መንፈስ ከምትሆን It is better to be a በቁምህ spirit ላይ while you መንፈስ are ብትሆን alive የተሻለ ነው ብዬ than to አስባለሁ. be a spirit when you die. አውሽ አርብ ላይ ባትቀሩ. I wish that you do not miss Friday's service. ስለ ሀብታም እንዴት እንደሚኮን I will show you how to become wealthy. በመንፈስና በነፍስ መካከል ማን ገብቶ The difference between the spirit and the soul.
ጠንቋይ አስማተኞች ደብተራዎች እንዴት በዚህ መካከል ላይ መግባት እንደሚችሉ አሳያለሁ how witches sorcerers and those who operate the witchcraft I will show you how they go in between እንዴት ፈጥነው ሀብታም እንደሚሆኑ how they become quickly wealthy I know እዚህ ምድር ሰምተህ እንደማታውቅ አውቃለሁ I know that you have not heard such kind of message in this land ምድሪቷን እንዴት በነፍሳቸውና የሞተ መንፈሳቸው እንዴት እንደሚሰራ how their dead spirit and using their soul how they manipulate the system of the world ለማንኛውም ዓርብ እንገናኛለን I'll talk about አሁን መፈልገው አእምሮን ብቻ ነው but now I'm talking about since I'm talking about the mind በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል For if I pray in unknown tongues, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው He says, my understanding is unfruitful. ያወራ ያለው He's talking about, አንድ ፐርሰን ውስጥክ ያለ he says, there is a person inside of me. ያወራል He is speaking. ነገር ግን ይሄኛው አእምሮዬ ግን He says, my mind. አቀው He says, he does not know it. He doesn't have any understanding. አቀው He says, he does not have any understanding. የሚያወራው ይሄ የማያውቀው አእምሮ እንዲያውቅ ነው He's trying to let you know that from the unknown to bring it to the understanding. አእምሮክ እንዲያውቅ ግን For our understanding to know. እንዲከፈት እግዚአብሔር ያስፈልገዋል We should pray for understanding for God to open our minds. እንደዚህ እንድትቀጥል አልፈለገም God doesn't want you to continue ይሄ like this. ዓመት በጣም አጠንክሬ ስለማስተምር This year I'm going to teach very strongly about. እንደዚህ እንድትቀጥል አልፈለገም That is not the will of God for you to continue with this ማንም life. በልሳን ቢናገር Anyone who speaks in unknown tongues, እንዲተረጎምለት አብዝቶ ይጸልይ let him pray for also interpretation. ለካ ማንም ሰው አእምሮ እንዲሰማው ይፈልጋል እግዚአብሔር Anyway, God wants us to understand what we spoke in tongues. ማግላበለበተው ሮብሮብሮብ ምትለውን What you speak in tongues, እንዲተረጎም የሚፈልግ ነበር እግዚአብሔር God wants you to understand it. ቅድም ልንገር አእምሯቸውን ከፈተ He says he opened their understanding. ሌላ ሪልም አለ ማለት There is another realm. አውሽ የዚህ አይነት በርደን ቢገባባችሁ I wish you could have the burden in your heart. እንዲተረጉም የሚፈልግ በርደን I wish you could have the hunger in your heart. ይሄንን ብትከተል If you follow this, ይሄንን ብትሻ if you desire this, በጌታ በኢየሱስ ሌላ ታሪክ ነው የሚፈጠረው you will go into another dimension. ልንገራችሁ የመጀመሪያዎቹ ማለት እኔ ልጅ እያለሁ When I was a young man, በልሳን ሲነገር when someone speak in tongues, ለምሳሌ ማሮ በራው ምናምን ተብሎ በተለይ ሙሉ ወንጌል ያደገ ልጆች for example, እናጋለን those of us who were grown in the full gospel community, በልሳን ጮክ ብሎ ከተነገረ when someone spoke in tongues, ሁሉ ጸጥ ነው የሚለው everyone is going to keep quiet. በቃ አንድ ሰው እንደሚተረጉም እርግጠኛ ነኝ And we are certain that someone is going to የሰራዊት translate. ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ ይጀምራል And someone will say, the Lord is saying this. አሁንስ But now, what about now? ለሻዩም ሸክሮ ፈቶንዳ Because we speak in tongues even often, ቫልዩ እንኳን የለንም we do not have the value of the spiritual ነገር language. ግን መልእክት ነበረ But it is a message. አእምሯችን ስለተዘጋ Because our understanding is የዛ closed. ጊዜ ግን ህዝቡ በሙሉ መልእክት አለ ብሎ ኤክስፔክት ያደርጋል Because people expect a message. የኔን አእምሮ ከፍቶታል የሚሉት ሰዎች ደግሞ ያንን ይናገራሉ Those who have the understanding will translate the message. ዳስ እውነት ነበረ That is the truth. ኤክሰርሳይዝ ያደርጉት ነበረ They used to መንፈሳዊነት exercise this. ዛሬ ስለ አእምሮ ስላልተማረ Because we are not educated about the mind. ለማወቅ አልቻልንም We lost the ability. ብዙ የተቸገርንበት ምክንያት The reason we are suffering, አእምሯችን ኤጁኬትድ አይደለም because our mind is not educated in the things of the spirit, በሞኝነት አልተቀበልን or we have not accepted it in the foolishness of the way,
ወይ ደግሞ ብልጥ ሆነን እንኳን እግዚአብሔርን አልተከተልነው or we have not followed God in wisdom. እንዲሁ ዝም ብለን በጭፍን We are just following the Lord in blindness. በቃ ቸርች ትመጣለህ You come to church? አይተህ እንደሆነ አብዛኛው ትምህርት አይደለም It is most of it is not a teaching. ያዝበለው እንደ ወርሺፕ ይባላል ወርሺፑ ዝላይ ይሁን ምን ይሁን እግዚአብሔር ይወቀው Many say it's worship, but it is dancing. ያያችሁኝ ነው በቃ ጨፍረት ለያየ It's just dancing. እኔ ዳንስ ስተት ነው ያልኩ I'm not saying it is wrong. ያልኩ ያለሁት But what I'm saying is ዳንስ ጭፈራ አምሮን አይቀይረውም that dancing is not going to change your life. ስተት የሰራ ነው አንድ ነው the place where we missed it is one. ጸሎት ብለን we pray, መዝሙርን ከፍታለን we open the song. ጠላቴ ተው ብዬሃል ተው ይቅርብ ተው እሱ ያልቃል And when the song is over, እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ ምን እየጸለይኩ ነው he thinks he's praying. እሱ ያልቃል When the song አትተወኝ another song will አትራቀኝ ያላንተ እሱም ያልቃል when that's over. ጸሎት ነክ Have you prayed? No. even መያዣና መጨበጫ የሌለው መዝሙር ነው Even the song by itself doesn't have a proper meaning. That's why we suffer. አእምሯችን አልተከፈተም Because our understanding is not open. ይሄ ጨለማ ወደ ቸርች መጣ And this darkness has come to church. ዛሬ And now ትልቅ ክሩሴድ ይደረጋል ብለስ ክሩሴዶቹን you look at the big crusades which are held everywhere. ኢትዮጵያ ውስጥ እንትኑን ስትመለከት Anywhere. ሙዚቃ ሁለት ሰዓት ሙሉ ሰዎች And people dance for hours. ከዛ በኋላ አንድ አጋንንት ይጮሃል And one demon was going to scream. ናውጣ And he say, come out. ምን አደረክ And they start talking to the demon. ዲመን ማውራት ምን ወንድሜ ምን ችግር አለበት እንድታወራው ነው መጀመሪያ መዛ ይመጣል The demon wants you even to talk to him. ከዛ ያልቃል And that's going to be the end of the program. ማይንድ ወሽ ነበረ እግዚአብሔር የፈለገው What God wants is to change your mind using the word. ቤተክርስቲያንን ሰይጣን የሸወዳት አእምሮ እንድታስተምር አልፈለገም This is where the devil deceived the church. The devil does not want the church to know ነገር about ግን the even እንኳን መንፈሳዊ ጸሎትን እንኳን ስትጸልይ even when you pray a spiritual prayer, አእምሮክ ተከፍቶ መንፈሳዊነት ያወራውን እንድታቅ ምኞቱ ነው እግዚአብሔር it is the desire of God for you to know his plans and purposes for your life. ለምን Why? ዓላማው ይግባክ Understand his purpose. ቁጥር 15 ነው Look at the 15th verse. እንዴ ምንድን ነው በመንፈስ እጸልያለሁ በአእምሮም ደግሞ ምን እላለሁ እጸልያለሁ በመንፈስ እዘምራለሁ በአእምሮም ደግሞ ምን እላለሁ What is it then? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. ሁለት የተለያዩ እንደሆኑ ይነግራል He has separated both of them. በአእምሮም ይባላል There is praying in the understanding ደግሞ በመንፈስ ይባላል and there is also praying in the Spirit. መንፈስ የሆነው ሰው አለ There is a spiritual being አእምሮ የሆነው ደግሞ and ነፍስ አለ there you have the understanding part. ስለዚህ ሁለቱ ተጓዳኝ ናቸው ያለ ነው Both of them are related. ሁለቱም አንድ ላይ ነው መጓዝ የሚችሉት They ያለ are ነው related. They walk together. አንድ ላይ ነው የሚሄዱት They walk together. ያንን የሚሄዱበት ምክንያት አለ The reason why they walk in an መንፈስ ሁለቱንም ስለሚነዳቸው because the Spirit leads both of them. መንፈስህንም ነፍስህንም Both your soul and your spirit.
ጳውሎስ ምን አለ? Paul said, እብደትስ የለብኝም አለው። he says, I don't have madness. ስለ ክርስቶስ ሲያወራ He says, when he talk about Christ, እኮ ክርስቶስን አግኝቼዋለሁ አለ። he says, I have found Christ. I have met Christ. በመንገድ ላይ ተገናኝቶኛል። I met him on the way. ከእናቴ ማፀን ጀምሮ ነው የመረጠኝ። He has chosen me from my mother's womb. ለዚህ አገልግሎት ነው የተሾምኩት። He says, I'm called for this mission. በአእምሮ የበራለትን በመንፈስ የተነገረውን በሙሉ አወራው። He said everything that he understood in the realm of the spirit. And the king saw him. አንተ እኮ እብድ ነህ አለው። The king said, you are a madman. አይደለሁም አለ። He says, I'm not a madman. እብደት የለብኝም። He said, there is no madness in me. በአእምሮ እንዳለው አውቃለሁ። He says, I know that I'm with a sound mind. ነገር ግን አእምሮ ያንተ አይነት አይደለም። But he said, my mind is not like you. እንደኔ መሆን ከፈለክ አለው። He said, if you want to be like me, ተቀበለው እሱን አለው። he said, and know Christ. ይከፍትልሃል አእምሮህን። He says, he's going to open your mind. ልንገራችሁ፣ Let me tell you. አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር የምትጣሉት በእናንተ አእምሮ እነሱ ውስጥ ገብታችሁ ነው። The reason why you argue with people is you try to convince them your mind. የእናንተ አእምሮ your mind ለክርስቶስ የተከፈተ ነው። is open to the way of የነሱ Christ, አእምሮ but their mind ዝግ ነው። is closed. እንዴት አያስቡም ትል? How can you እንዴት ያነበቡ አያዩም ትል? How could not they እንዴት understand? ያው የሰሙ አያውቁም How ትል? could they not መዳን see? በሱ ብቻ እንደሆነ You tell them እንዴት አይገርምም የሰው ጭንቅላት ትል? you say it's very hard for people. በርቶልክ ነው ብራዘር። It is because you are enlightened. አየ የሆነ አእምሮ አለ፣ መንፈሳዊ አእምሮ። There is a spiritual mind. አይገርምም? አንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስን አነብንቦ የሚያነብሰው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ እንደ ግል አዳኛው አድርጎ ያልተቀበለ። There are people who read the scripture from end to end, but ምናቀው ብዙ የለንም። አይቀበሉም። They will not accept. ያናዳቸዋል ጭራሽ። They are even 10 ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው አትበለኝ። He says, don't say Jesus is Lord 10 times. እንደዚህ አትጨኔ። They are even upset when you speak like that. መሞት አለብህ ይላል። መራገም ይጀምራሉ። They start cursing. ግን እነሱ ራሳቸው ጥቅሱን ከኛው በላይ ይሉታል። They know the scripture more than us. አእምሮ But it's all about our understanding being open. አሁን እንድትለምን ብዬ ነው እያስተማርኩ ያለሁት። I'm telling you this for you to inquire, to ask the Lord for him to open your understanding. አእምሮ ካልተከፈተ, if your mind is not open, በኢየሱስ ስም እንዴት ከባድ እንደሆነ you're going to lose. አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። This happened. ምን ያህል አእምሮ ከባድ እንደሆነ Let me tell you how the mind is so powerful. በራሴ ህይወት ነው። That the things that I have witnessed in my personal life. ከ4 ኪሎ ወደ ቤት እየሄድኩ ያለ when we were coming from 4 kilo to home, ሊፍሌት ሰጡኝ። they gave me a leaflet. ያኔ በጣም ልጆች ነን። Back then we were young. ያው ያደግነው ጴንጤ ፋሚሊ ነውና ጴንጤ ተወልደ ያደግነው እዛ ነው። We are born and raised in a Christian families. ስለዚህ ምንም አይነት የሌላ ሃይማኖት የለንም። So we don't have any we have not ever followed any other. ምንም እናቀው ነገር የለም. We don't have የለም። any concept and we don't have any understanding of any other religion. ጆቫ ዊትነስ የሆኑ ዋች ታወሮች የምድር ጠባቂ ይንበላቸው And they belong to Jehovah Witnesses and they give us a leaflet. ኢየሱስ አምላክ ነው የሚል የለም የሚል ነው መጽሐፉ። እንትኑ their leaflets የለም አምላክ ነው የሚል ቃል የለም። They say it is not written in the scripture where Jesus Christ say I am the Lord. ሊፍሌቷን ሰጡኝ። They gave us the leaflet. አነበብከው? I wrote it. እንግዲህ እንትን ውስጥ ነው ውይይት ውስጥ ነበር። ያኔ ውይይት ይባላል። We were in a taxi. የለም ሲሉ አለ አልኩ። I said Jesus አሳየን አለ። They told me to show me. ጠፋኝ። I could not find the scripture. ጠፋኝ። I could not found the scripture. ይሄ ነው እዛ ላይ ሰው ነው አዳም ነው ምንድነው የሚል ደግሞ ቁጭ አድርገው ጽፈው they have wrote all the scripture. Jesus is the son of Adam, is the son of David. አነበብኩት። I read it. እውነት አምላክ አይደለም? I start questioning myself. Is he truly not a God?
አምላክ አይደለም እንዴ I started wondering. እኔ ደግሞ አምላኬ ብዬ ነፍሴን ሰጥቼዋለሁ I have said he's my Lord and Savior and I have given him my life. ወጣው I went out. ማለት አውቶቡስ ተራ ደረስን ወጣው We went to I reached our ቤት neighborhood ገባው and I entered into our house. የኛ ቤት እንግዲህ ትልቋ እህታችን አለች የቤታችን ፓስተር እሷ ናት Our eldest sister, she is the pastor of our house. ኢየሱስ አምላክ ነው የሚል ጥቅስ የለም አሉ እነኚህ ጆቫዎች And I said Jehovah Witnesses. አለ ተዋቸው አለች He said Jesus is they say there is no scripture we say ጥቅስ ስጭኝ አልኩት and I said give me a scripture. የላትም She could not give me any scripture. እሷ ምንም አልመሰላትም She did not mind. አለ በቃ ምናምን ብላ ተወች ለኔ ግን ጥያቄው ጭንቅላቴ ውስጥ That question was planted in my mind. ኩሽና ገባው I went into the kitchen. ያው ጸሎት ቦታ እሱ ነው It was our place of prayer. አምላኬ I said, አይደለም እኮ አምላክ He ይለኛል said, my mind was saying he's not your God. ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ ሆኖ ተሳለብኝ And that painted a picture in my mind. ላብድ ሆነ I was going to go mad. ቸርች ሄድኩ I went to church አይለቅም and the question still remained. ቤት መጣሁ I came back home. ፈለኩ I looked የለም I could not find it. እንዲጨነቀኝ I was worried. 3 ቀን It has been 3 days ጸሎት ምን past. ብዬ ልጸልይ How can I pray now? አምላክ ማለት እንግዲህ ኢየሱስ የሚል ቃል ከሌለ If there is no scripture which says Jesus is Lord, እንዴት ነው የሚሆነው I said, how am I going to continue? በቃ ይሄ ጥያቄ ሆኖ And this has been a question. ቅዳሜ ደረሰ And the Saturday came. ቅዳሜ ዕለት መካነ ኢየሱስ የኛው እዛው ደግሞ ያደግንበትም ስለሆነ And when Saturday came, we went to Makana Jesus. ሰርግ ነው አሉ They say there is a wedding there. እኔ ለማምለጥ ስል ነው የኩ ጭንቅላቴ The reason why I went there is because I want to escape my mind. ሰርጉ ላይ ሰባኪው ቆመ And the preacher stood in the podium. ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ He ክርስቶስ said, the God, the Lord and the Savior of our life, Jesus Christ. ስላለ ብቻ ደስ አለኝ Just because he said it, I ጥቅሱን rejoiced. ግን አላገኘው But still, I did not find the scripture. እግዚአብሔር መሃል ላይ ቀይሮት And God changed the message in the middle. ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ብሎ ሲያወራ When he opened the book of Romans chapter 9 verse 5. እኔ ትንሽ የባይብል ነበር I have a very small Bible. I opened it. ልክ ሳነባት When I read it, when I wrote, አምላካችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚላል I found it. ከኋላ ነበር የተቀመጠው አግዳሚ ወንበር I ነው was sitting at the back. አግዳሚ ወንበር ላይ I ቆሜ stood on the chair. ኢየሱስ አምላክ ነው ሰርገኛ ቆሞ I say, Jesus is Lord. ለካ ተይዤ ነበር I was bounded. ሰው እብድ ነው ቢል ልክ ነው Even if people say I'm mad, they were ለካ ሰው correct. ለተያዘለትን ነገር ከልቡ ስለታዘዘ ባሪያ ነው የሚሆነው People are mad. People are bondage to the thoughts of their mind. ለካ አምላክ አይደለም የሚል ጭንቅላቴ ውስጥ በቃ ለካ ተጎዝጉዟል And that was blocking my faith. ጨንቆኛል ለካ I was worried. ሰርግ መሆኑን ረሳሁት I forgot about the wedding. ጥንቱኑ ላይ ቆሜ ኢየሱስ አምላክ ነው I started shouting, Jesus is ደጋፊ Lord. አታጣም አሜን አሜን And ይላል people started shouting amen from everywhere. እኔ ግን ከጭንቀት የተነሳ But I was shouting because of my worry. አንድ ነገር ገባኝ But I understood this one time. ያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምልህ I'm saying this before God. እግዚአብሔር ካልገለጠለት በስተቀር ሰው ወደ ክርስቶስ መምጣት እንደማይችል Unless God opens their mind, people cannot. አይምሮህን እንደሚያጨልመው ገባኝ I know that people walk in darkness. ስለዚህ ለኔም ላንተም የሚያስፈልገው For me and for you, that what we really need ታሪክ ማወቅ አይደለም is not to know the history. ወይም ደግሞ ሁኔታውን ተመልክተ የምታስበው ሐሳብ አይደለም It's not the thing by looking the circumstances around you. ለዚህ ነው ጳውሎስ እብዶች ብንሆን ለክርስቶስ ነው That's why Paul said, even if we are called mad, we are mad for Christ.
ባለ አእምሮ ብንሆን ለእናንተ ነው። If we are a people with understanding, it is for you. ሊነግረን የፈለገው ነገር What he's trying to tell us, በአእምሮአችን ሊያስተምረን ሲፈልግ when he want to teach us through our mind, የአእምሮ አስተሳሰብ እብድ እንደሚያስብልክ ነው። he told us that our understanding might get called us to be mad. ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። There are two kinds of people. ለክፉ ሕፃናት የሆኑና There are children for the evil. ለክፉ ሕፃናት ናቸው። They are like children for evil. ክፉ ነገር ምንም አይመስላቸው። They don't care about evil. ሲያደርጉትም ሲወጡበትም ሲገቡበትም When they practice it, when they do it, ሲያወሩትም when they speak about it, ምን ችግር የለበት። they don't worry about it. ግን ክርስቶስን ሊያውቁት ይችላል። But they might know Christ. ማለት በአእምሮ ደረጃ ዝም ብሎ ሃይማኖት ሊኖራቸው They ይችላል። might have a religion in their mind. ነገር ግን አእምሮአቸው ለክፉ ነገር እምቢ አይልም። But their mind does not say no to evil ይሄ things. የተለመደ ነው በቸርች ውስጥ። We have gotten used to this in church. በቸርች ውስጥ በጣም ብዙ አለ። There are many people who walk in this. ለምሳሌ መጸለይ እንዳለብህ ታምናለህ። For example, you know that you have to pray. መጸለይ እንዳለብህ You ታምናለህ። know that you have to pray. ማድረግ እንዳለብህ ታውቃለህ። You know that you have to do this spiritual exercise. ነገር ግን ፊልም ቁጭ ብለህ ስትመለከት ታገኘዋለህ። But you find yourself watching የምታየው ደግሞ movies for ለመንፈሳዊ hours. ነገርህ ጠርና መንፈሳዊነትን የሚያጠፋብህ And ሆኖ what you are watching is against your spiritual life. ጠላት እኮ ነው እኔን የሚጫወትብኝ። You say the devil is the one who is forcing my hands. ጠላት It's አይደለም፣ not the devil. ዩራ አእምሮ ነው። It is your own mind. ይህንን ማንም እንድትማር አይፈልግም Many people don't want to talk about this. አይፈልግም። Many people don't want to talk about ወደዚህ this. ነገር እየገፋኝ ነው ሰይጣን። They say the devil is pushing me to this direction. እንዳትረሳ አንድ የነገርኩህን ሐሳብ። Don't forget the thoughts that I have told you. ሰውየው ባህታዊ ናቸው። And the person is there was a priest. ባህታዊ ናቸው። እንትን ሮብና ዓርብን ያው ይጾማሉ። And they fast all the Wednesdays and the Fridays. ሮብ ቀን ነው። And it was Wednesday. እንቁላል መብላት አማራቸው። The priest wanted to eat an egg. ቢያዩ ምን ያርጉት? And they were really ከጠበሱ crazy. ሌላ ታሪክ መምጣቱ። If they fried the egg, that people are going to smell it and they are going to be judged. ላይተር ስጡኝ አሉ። And they brought a lighter. እዛ ውስጥ እንዳለ እንቁላሉን While the ጠበሱት። egg was inside, while the egg was, they start, ከዛ ገብርኤል ተገለጠ። and the angel appeared to them. ምን እየሰሩ ነው አለ። And he said, "You are a priest. What are you doing?" በሮብ ቀን On Wednesday, ሰይጣን አታሎኝ ነው። he said, "The devil have deceived me." ሰይጣን The አታሎት። priest said, "The devil had deceived me." ሰይጣን And the devil appeared. ኖ መልአኩ ሰይጣንን ጋር ሄደና ጎትቶ አንገቱን አመጣው። The angel went to the devil and he brought him. ባህታዊ ሰውዬ ቆሞ And the priest stood. እሱን ያሳሳቱታል። He said, "Is he the one who deceived you?" ሰይጣን ኧረ እኔ The devil, እንዲህ አይነት ጥበብ "I've አልደረስኩበትም። never seen such a wisdom in all my years of life. እኔ እንደዚህ እኔ ጥበብ ውስጥ ገብቼ አላውቅም። I've never seen a wisdom like this." ልንገርህ፣ Let me tell you, አንዳንድ ጥበቦች ካንተ ነው የሚማረው። some of the wisdom he's learning it from you. በደንብ አስብ። Think about it. ሰይጣን ላይ አታሳብ። Don't put all the blame on the devil. ምንም ማሳብ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። I don't think that we should put all the blame on the devil. ደካማ ነኝ ብለህ ብትጸልይ If you say I'm weak and you pray for strength,
እግዚአብሔር ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ብሎ አስቀምጦላል። Paul said, I can do all things through Christ which strengthens me. አእምሮ በክርስቶስ ነኝ ብሎ ስላላመነ ነው ደካማ ነኝ ያልከው። The reason because your mind is not renewed by the word of God. That's why you say I am weak. ራስህን በክርስቶስ አላየው። You have not seen yourself in Christ. ክርስቶስ ለእናንተ አይደክም የሚለውን አታውቀውም። You do not know the scripture. Christ will never be weak. ደካማ በሆንኩ ጊዜ የዛ ጊዜ ኃይሉ በእኔ ይገለጣል የሚለው አይገባም። You don't say in my weakness his strength will be manifest. ጥንካሬክ በራስህ ጭንቅላት ነው። You have a confidence on your own mind. ብርቱ የመሰለክ Anyone who considers himself strong, ያልዋሸክለት the day you have not lied, the day you have not stealed, the day you have not cheated anyone, the day that you have not ብርቱ መስለህ ራስህን you አየክ። consider yourself to be strong, ደካማ መስለህ የታየው but the day you found yourself weak, አንተ ራስህን ስትመለከት ወድቀህ አግኝተሃል። you found yourself in your weakness. አየህ ጭንቅላት ነው ማለት ነው ጨዋታው የተጫወተው። So your mind plays a great role. ደካማው ብርቱ ነኝ ይበል ካለ The Bible says let the weak say I am strong. ምን ማለቱ ነው? What does that mean? ባንተ ኃይል ባንተ ችሎታ ባንተ አቅም የሚለካ አይደለም ያንተ ጉልበት ያለከ your own ability or by your own strength. አሁን አእምሮክ እንዴት ነው ያመነው? How does your mind believe? አእምሮክ እንዴት ነው የሚሰራው? How does your mind work? እንደዚህ ማታስብ ከሆነ If you don't think like this, ቀጥል በዚሁ በቃ አለቀ። continue. ቀጥል እኔም ብዙ አልጨቃጨቅም። Continue. ቀጥለው Continue ውጤቱን ታገኘዋለህ። and you'll see the result. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው But the Bible say የተባረኩ ነኝ እንድትል if the Bible tells you that if you say I am blessed, የሚያሳፍር ነገር የለህም። there is no shame in it. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 እናውጣለን። Let us open our Bible to the book of Acts chapter 3 የኔ መሰረታዊ ጥቅስ ከሆኑት ውስጥ ነምበር 1 አንዱ ይሄ ነው። Basic scriptures. ምን እንደሚል ተመልከት። Look at what he says. ይሄንን ያወክለት The day you know this, ታሪክ ይቀየራል። your የኔን history is ታሪክ going to ቀይሮታልና change. Your life is going to change. ምን እንደሚል ይኸው Look at what he says. ለእናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው። Unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. ከክፋት እየመለሰ He was turning them from their iniquities. ኢየሱስ የመጣው The reason why Jesus came ክፉዋን ነገር ወስዶ to take your iniquities ሊባርካት ነበር and to bless her in a state. አሁን የሰው አእምሮ ክፉ እንደሆነ አውቀናል። We have learned that the mind ቅድም of man ተምረናል። is wicked. We have talked about it. ስለዚህ መቀየር ያለበት አእምሮክ ነው ማለት ነው። It is our mind which should be transformed. ለካ እግዚአብሔር ሲባርክ When God blesses you, አእምሮዋን ነው He blesses her mind. ሊባርክ To bless. የመጣው He came to bless. ለካ ጌታ ወደዚህ ምድር ሲመጣ When Christ came to this earth, የተባረከ አእምሮ ሊሰጥ ነው። He came to give you a blessed mind, ይሄ ማለት which means ቁስ ሁሉ ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው። everything comes from it. ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ። Which means it's possible. ችግሮቻችን ያሉት በአእምሮአችን ውስጥ ነው ማለት ነው። Our problems are found in our minds. እስቲ የሰው አእምሮና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንይ። Let us see the thoughts of man and the plan of God. በደንብ የሰው አእምሮና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንይ። The thoughts of man and the plan of God. ሮሜ 10 The book of Romans chapter 10 ቁጥር 5 verse 5. ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርግ ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና አለ።
For Moses describes the righteousness which is of the law, that the man which does those things shall live by them. ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል። But the righteousness which is of faith speaks on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? ማን ወደ ሰማይ ይወጣል? በልብህም ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል። ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወይም በልብ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል። ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍ በልብ ሆኖ ቃሉ ምን ብሎላል? ቀርቦላል። Verse 8 says, but what says it? The word is nigh thee, even thy mouth, and in thy heart. That is the word of faith which we preach. ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። This is our message. የእግዚአብሔር ሐሳብ The plan of God. የእምነት ቃል ነው ማለት። It's a word of faith. ብርቱ ነህ የሚለውን ቃል ከያዝከው If you have the word which says you are strong, አማኝ ነህ ማለት ነው። that means you are a believer. ኃያል ነህ የሚባል ነገር ከያዝከው If you carry the word I am mighty, አንተ አማኝ ነህ ማለት that ነው። means you are a believer. ተባርኬያለሁ ብለህ ብትል When you say I'm blessed, አንተ የእግዚአብሔር ቃልን ይዘሃልና that እምነት ነው። means you carry the word of God. That means which is true. ኦፖዚትስ ከሆንክ But what if you oppose this? አረባም If you say I'm weak, ኩርድ ፌስታል ነኝ፣ if you say I do not amount to anything, እኔ እኮ ሰው አይደለሁም፣ if you say I'm not going to be anyone, ደካማ ነኝ፣ if you say I am weak, እንደውም ደስ እንዲለው የወደቀ ቆሻሻ ቆርቆሮ እንደሆነን አታውቁምን? some people say we are useless creatures. በክርስቶስ ሆናችሁ ተፈጥራችኋል ካለ If you are created in Christ, ቫልዩ አላችሁ ካለ that means you have a value. ማለት በዋጋ ተገዝታችኋል ብሎ You ካወራ have bought with a price. ያውም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው እግዚአብሔር ራሱ ዋጋ ከፈለ ከተባለ If Christ himself have paid the price, ማለት ራሱ እግዚአብሔር ነው ያንተ ዋጋ። that God himself is your reward. እግዚአብሔርነቱን ጥሎ ሲመጣ ያንን ነው ዋጋው። When he left his position, that he came to give you his value. ይሄንን ሐሳብ ነበር ሊከትብ የመጣው። He came to give you his plans. ክርስቶስ ለእናንተ አይደክምም ነገር ግን በእናንተ ኃይለኛ ነው ሲል When it is written in the Bible, Christ will never be weak in you, but he is mighty in you. በእናንተ ኃይለኛ He is ነው። mighty in you. እግዚአብሔር ያሳየ Let God show you. ኃይለኛነቱ በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ነው። His might is in the sight of God. እግዚአብሔር ባለው ኃይል አንተ ኃይለኛ ነህ። You will be mighty in his power. እንደወደደ በእኛ ሊገልጥ እንደፈለገ ይላል። He should, to the level that he want to manifest. ራሱን እንደሚገልጥ To the level that he want to manifest in our ይሄንን life. ታስባለህ ወይ? The question is, do you think of this? ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን። Let these thoughts be in you. ይህ ሐሳብ ከሌለ If you don't have these thoughts in you, በራስ ላይ ክፉ ታስባለህ። you are calling evil in yourself. እመነኝ ሰይጣን ጉልበት ኖሮት The አያውቅም። devil doesn't have any power in you. ሁለተኛ ቆሮንቶስን አውጣው። Let us open our Bible in the book of 2 Corinthians. እስቲ አውጣው። 14 ነው። በደንብ ይሁን። የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው አለ። For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. በደንብ ተመልከቱ። Look at it. የጦር ዕቃችን Our weapons of warfare, ስጋዊ አይደለም ማለት he says it's not carnal. ስጋዊ አይደለም። He says it's not carnal. ነገር ግን ምሽግን ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። ማን? But mighty through God to pulling down of strongholds. ተመልከቱ ማን እንደሆነ። Look at who is የሰውን ሐሳብ to bring into captivity. ለካ ሐሳብክ ነው ጉድክን ያመጣው። Your thoughts could be brought into captivity.
በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳ ከፍ ያለው ነገር ሁሉ every thought to the obedience of Christ. አንብበህ ታውቃለህ መጽሐፍ ቅዱስ? Have you ever read the Bible? በአዲሱ ኪዳን ላይ in the New Testament. ስለ ዳቦ ተዋጋ የሚል Have you ever read in the ስለ Bible? ልብስ ተዋጋ የሚል Add to us the Lord about your clothes, ስለምትፈልገው ተዋጋ የሚል about anything that you want. አንድ ቦታ እንኳን አታነብም። You don't find it anywhere. እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? ልጁን የሰጠን ነው ጨዋታው። If he gave us his son, he shall give us እንዲሁ everything. በነፃ ሰጥቶናል ነው። He gave us, የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ሞልቶባችኋል ነው። he says he had given you, and he shall supply አንድ all ቦታ your የለም። needs. You don't find it anywhere. ተሰብስበን But now when all of us are gathered, መኪናችንን እናስለቅቅ። he says, let us receive our cars. አትሊስት መርከባችንን ብንል ይሻላል። At least it is better for us to pray for our sheep. ጩኸት We ያስከው ልቀቀው። ሴጣን ምን ይዤ we say the አውቃለሁ? devil release it. ምን ይዤ አውቃለሁ? The devil says, what have I taken? የሱን ዳቦ መያዝ አቅም የለው። The devil has no power to touch your bread. ያልያዘውን ለማስለቀቅ ልቀቅ። We say the devil release it. ሴጣን ኬት አምጥቼ ነው The devil, how can I መጀመሪያ hold ሴት it? ይዤዋለሁ። When have I hold it? ይሄኛው ተበላሽቶ Our mind is ruined. ቸርች በተበላሸ ጭንቅላት ነው የምንመላለሰው። እውነቱን ልንገር፣ We are walking in a church with a wrong mindset. ያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማለት። I'm telling you this before God. አገራችን በጣም ባክወርድ ናት በክርስትና ህይወት። In Christian life, our nation, በሃይማኖት የመጀመሪያ ልንሆን we እንችላለን። are number one in religion, but we are ሪሊጅን going back. ውጤት ከሌለው ሪሊጅን ነው በቃ። Religion, if it doesn't have any fruit, it is meaningless. ባሉን አፉፋ የሚያመልኩ አሉ። There are people who worship balloons. ጥጃ የሚያመልኩ አሉ። There are people who worship ጨርቅ፣ calves. ድንጋይ፣ There are people who worship rocks, ዛፍ የሚያመልኩ stones, አሉ። plants. ውሃ የሚያመልኩ There አሉ። are people who worship the እኛም water. ደግሞ ልክ እንደ አምላክ ብለን ማናቀውን እግዚአብሔር የምናመልክ ሰው። And we are people who worship the God who we do not know. በእርግጠኛነት ጳውሎስ ቢመጣ If Paul came today, እኛን ቢሰብከን if he tried to ጌታን preach, ያስቀብለናል። we would be born again like new. ጌታን ያስቀብለናል። We would be born again like new. አለዛ ጌታን ካልተቀበላችሁ ዳግም ተወለዱ ብሎ ይነግረናል። Or he's going to tell it, to give us the message of the newborn ለምን again. መሰላችሁ? You know the reason why I'm saying this? አስተሳሰባችን አልተወለደም። Because our mind is not born again. በጣም ሩቅ ነን። ያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማውራ። I'm telling you that we are very far. ከልቤ ነው የማውራ። I am telling you this. እንዴት አወቅ? How did I know? በውጤት Because of our results. ኦኬ። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው በበረከት ነው የምናውቀው አይደል? Anyone who worship God, we know them by their blessing, right? ውሸት ነው ካልከኝ እንግዲህ መጽሐፉን እንደገና ሪሃሬስ እናደርገዋለን። If you say it is wrong, then we have to readdress the Bible. አገራችን ጌታን ታውቃለች ካልከኝ If you say this nation knows God, በበረከት ነበር የምንታወቀው። we should have been known by the blessing. ኦኬ። ሴጣንን ያወቅነው እኔም አንተም And we know the devil. አይን ጭራውን ወገቡን ምናምን አይተን It's not አይደለም፣ because of his physical appearance. ውጤቱን አይተን ነው። It's because of the result. ውጤቱን ስንመለከት When we see the result, ይሄ ሴጣን ነው ትላለህ። you say this is from the devil. በቃ መውጣት አለበት ከሰውየው ትላለህ። You say he should come out of the person. አላየነውም ሲወጣም ደሞ But we have never seen ሰውየው ተለውጦ ስላየን ወጥቶለታል አለ። But because that person being transformed, we say የምናየው ባህሪ ተለውጦ ስላየን because we see his character change. ወይም ድርጊቱ ሲለወጥ ነው ያየነው። We see his character being changed. ኦኬ። እግዚአብሔርን በምን ታውቀዋለህ? How do you know about God? በውጤቱ ነው። It's because of his fruits. እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው Anyone who knows God, ሰላሙ አይወሰድም። he lives in peace. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰላም ነው።
Because God is the source of peace. አመልኳለሁ ልትል ትችላለህ። You might say, I worship Him. ምጭቀት እንቅልፍ If አተኛ you are ታውተን still walking in fear, አንተ ጌታን ታመልክ። do you believe in God? Do you believe in God? መንፈሱ አንተ ውስጥ That the Spirit of the Lord lives in you? የተባረክን ሰው ነን ካልን If we say we are blessed, በረከትን ነበር ምድራችን ላይ የምናየው። we should have said the blessing of the Lord upon our land. ነገር ግን ምድራችንን ስትመለከት When we see our land, በዓለም አንደኛ ደሃ ነን። that we are living in poverty. በዓለም አንደኛ We are living in poverty. ጌታ ከሆነ እኛ የምናመልከው If it is the God we are worshiping, በዓለም አንደኛ ደሃ ልንሆን አንችልም ነበር። we could never be number one in poverty. ምክንያቱም እግዚአብሔር አእምሮህን ነው የሚባርከው። Because God blesses your mind. ስለዚህ አእምሮ በረከት ካገኘ If your mind encounters the blessing, ኢዚሊ ለበረከት ቅርብ ነበር። we should have been blessed easily. ኢትዮጵያ የበረከት እንትን ናት፣ የክርስትና ሀገር ናት። We say this nation is the birthplace of Christianity. እኔ እንኳን ተወልጄ ይኸው እስካሁን እስከደረስኩበት እድሜ ድረስ ጦርነት ነው ማቀው። Even in all my years, all I have seen is wars. የመጣ መንግስት በሙሉ ሲሸልም ያየሁት ቢኖር ገዳይን ነው። አንተ አላየህም፣ እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ያለው። It is me that who only saw it. ገዳይን ነው የሚሸልም። ጀግና የምንለው ገዳይን ነው። Those even who we admire is warriors. ሃይማኖት በሌላቸው የድሮ ዘመን ኒያንደርታን የተባሉ ተገዳድለው በጎሳ የሚገዳደሉት like people who with no religion, people who kill each other by tribe. ልክ አሁን ባይ ትራይብ እንደዚሁ እንገዳደላለን። We are among those who kill each other by tribe. እናንተ የበረከት ሀገር ናት። And we say we are a nation of blessing. ሃይማኖተኛ ናት። We say we are a nation of religion. ቁጭ ብሎ ወንድሙን እንዴት እንደሚያጠፋ ቁጭ ብሎ የሚያስብ ህዝብ ነው። The nation is full of people who try to destroy their brother. ከማንም ሀገር ይልቅ መማር ያለብን ስለ አእምሮ እኛ ነበርን። ስለ አእምሮ ማንም ማረኛ ነን። We should be the one who should be educated about the mind. አሁን ቅን ነው። Let us be meek. በቃ በቅንነት የሚጥሩ ስለሆነ Let us be meek. ያለንን እንኳን እንድንበላ ያልተፈቀደ የሚመስልን ሰዎች አእምሮአችን ይሄን ያልከልክሎናል። Our mind is denying that we are not even to eat what is rightfully belongs to us. የኢትዮጵያ ምድር and this nation 33.6 መሰለኝ ካልተሳሳት if I'm not wrong 33.6% እህል ማብቀል ይችላል። every landscape can grow food. ይሄ ማለት which means አፍሪካን በሙሉ እናበላለን። we can feed the whole of Africa. አፍሪካን በሙሉ we can feed the whole of Africa. የሃይማኖት ሀገር ነን። But we say we are a nation of ማለት religion. ክርስትና ምናምን ጌታ ከኛ ጋር ነው። We say God is with us. አንድ እንጀራ 35 ብር ትገዛለህ። And you buy one injera for 35 birr. ቁጭ ብለህ ስታስብ When you think about it, አፍሪካን ሊመግብ የሚችል መሬት አለክ። you have enough land that can feed the whole of Africa. ነገር ግን ኢሚንት የምትሆነውን ማብላት አቅቶናል። And we are not even able to feed our own selves. አያ አእምሮአችን ምን ያህል ገሎን እንዳለ We could see how our mind is a barrier. በዓለም ላይ 5 ሀገሮች ናቸው ውሃ በብዛት ያላቸው ንጹህ ውሃ። There are only 5 nations in the world who gives out fresh water. 5 ሀገር There are only 5 nations. ወደ ሌላ ከተማ ወይ ምንድነው ኔበር ካንትሪስ በአማርኛ እናንተ አርጉት የሚፈስ ውሃ ያላቸው 5 ሀገር ነው። There are 5 nations who give out fresh water to the fresh water. አዲስ አበባ ብቻ ስንት ውሃ ወንዝ እንዳላት ታውቃለህ? Do you know how many rivers that this city have? 64 ነው 65 ነበራት። I think 64 or 65. ሲፈለግ ሽንት ቤት ሆኖ ተገኘ 18ቱ ነው 16ቱ።
And some 48 ነው ምናምን ወንዞች አላት አዲስ አበባ ብቻ this city have አዲስ አበባ ብቻ 48 rivers ምንጭ በቅሎ የሚሄድ 48 springs ይሄ እኮ የለም ሌላ ዓለም you don't find this in any other place you have a good soil ውሃ አለክ you have water የሚገርመው ግን አርሰን አንበላም but you don't eat አያውን ምን ያህል የተረገመ ጭንቅላት እንዳለን you see how your mind is lived under a curse አታምነኝም አይኑ አውቃለሁ ስለዚህ ችግር የለም ማይንዳችን በርግማን ውስጥ ነው ያለው our mind is living under a curse መጽሐፉን እናምነ የለ ሁላችንም we all believe the Bible መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እና we believe the Bible right እሺ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ መርገም ማለት አለ the curse means ድህነትና በሽታ ነው አለ በቃ ሁሉ ሲተከለለው when you sum it all 630 ምናምን እርግማኖች አሉ there are 600 something curses በሁለት ነው የተከፈሉት and they are divided በድህነትና በበሽታ and they are divided into ሁለቱም ላይ ናቸው and both of them are at work in our በበሽታ መኖራችን መታቀው you see that you live ታናሽ ወንድም ስጋህን ይበላዋል አለ and the younger brother of death shall eat your flesh ስለዚህ አብዛኛው በሽታ መግደል ነው ታናሽ ወንድሙ የሞት ታናሽ ወንድም በሽታ ነው አለክ its sickness is the younger brother of death ቁጭ ብለህ ካሰብከው if you thought about it በዓለም አጭር እድሜ ከሚኖሩ አገሮች ውስጥ በቁጥር አንድ አንተ ነህ you are among the nation who have a short life span በርግማን አልኖርም ብትለኝ ራስን ካልዋሸ በስተቀር ይሄው unless you are deceiving yourself አየህ አሁን እየነገርኩ ያለው what I am telling you is tangible እንሁን let us see the tangible evidence ዝም ብሎ አየር ላይ በቃ ጌታን እናቀልም ነው ጌታን ማወቃ ውጤት let results speak ሁሌ ምልክ ነገር አለ there is something that I tell you often ጸለይኩ if I pray ይሄ ምግብ የተባረከ ይሁናል if I say this blessing is እሷ ደግሞ ሳጸልይ ይበላል if she pray and eat ሁለታችንም ሽንት ቤት ለሽንት ቤት ሮጥን and if both of us are sick የኔ መጸለይ ምን ልዩነት አለው ሽንት ቤት ከመውሰድ አዳነ ሁለታችንም ውጤቱ ላይ አንድ አይነት ከሆነ we have a similar result ሁለታችንም እየኖርን ያለነው በአንድ አይነት ሪልም ውስጥ ነው ማለት ነው living in a similar ነገር ግን እኔ ጸልያለሁ but just because you say I have prayed ግን ሽንት ቤት ሲያሯሩጥ አደረ if both of us are sick ሳጸልይ በላች if she ate ሽንት without ቤት praying ስትሯሯጥ አደረች if she also got እና sick ታዲያ የሁለታችን ልዩነቱን ንገረኝ so what is our difference the same ነገር ነው ልንሳለም ጧት እንወጣለን we pray in the morning እንገዳደላለን and we kill each other እናነባለን we pray መገዳደል ጥሩ አይደለም እንላለን we read in the Bible killing each other is ጥሩ አይደለም thinking evil is wrong ምናምን ይያለን ብዙ ስለ መልካም እናወራለን ስንጨርስ እሱን እናደርጋለን but when we finish praying we do that exact same thing ስለዚህ አእምሮአችን ነው በሽተኛ so our mind is sick በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ ይሄ ሐሳብ ነው መከራህን ያሳያል it is because of your thought that you are suffering ጨቡዴ ላይ ዝም ብለን ከመንጠላጠላችን before putting all the blame on the devil ተውሱ leave that መጀመሪያ win your mind አእምሮን አሸንፍ have a victory on your mind አእምሮን አሸንፍ have a victory over your mind እንደ ጅሎች አትሁን don't think like the fools የመንፈሳዊ ጅልነት ነው ያወራሁት I'm talking about spiritual foolishness በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉን ሁሉ አሰር ነው I have bound all the evil በመንፈስ ቅዱስ ሰንሰለት እሳት አሰር ነው all the devil with the ወስደነው እንትኑስ ጋነሙስ ከተት ነው put it in the hell we have እንዳይወጣ በላዩ ላይ የክርስቶስን ደም አተም ነው we have put the blood of Christ upon him ከዚህ በኋላ አይመጣም and he's not going to come ስትጨርስ አለው when you finish your prayer እንደገና ማንተ አሰርኩት ወቃው I have bound it I have ቆላውት ወቀጥኩት በተንኩት ትላል you say I've done this ስትጨርስ አልቆላኝም አልወቀጥከኝም ይሄው አለውልህ ይላል
He is still with you. ስቲል ግን መገሰጽህን አታቆምም። You don't stop casting. ችላቱ Don't be spiritual fool. ኢየሱስ ያወራውን ብናውቅ ኖሮ እንደዚህ አንታገልም ነበር። If we had known what Christ has said, ተጽፏል፣ ጨረስክ። it is written. ዛሬ አብዛኛዎቻችን የምንታገለው የተጻፈውን ደግመን ባለማስተዋላችን ምክንያት አእምሮአችን ስለተሰ The reason why we are struggling is because we do not understand what is written. ጌታ ቢኖርን መንፈሳዊ አእምሮ በሚል የሚቀጥሉን አንድ ወር እዚህ ተከታታይ መስከረምን አስተምራለሁ። And I'm going to talk about the spiritual mind in the month of September. ያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማለት I'm telling you this before God. ይዘኸው ከወጣ If you truly understood it, ይሄንን ዓመት ዊን አድርገህ ትጨርሳለህ። you will have a victory in the whole of this year. Not only this, የሚመጣው ዘመንህን በሙሉ አሸናፊ ትሆናለህ። you will be victorious. ስላላሸነፍክ አይደለም። It's not because you do not have the victory. ነገር ግን አእምሮህን ማሸነፍ ስላቃተክ ብቻ ነው። Because you do not have the victory over your mind. ሰው መሆን የምትፈልጉ ሰዎች Those of you who want to be fruitful. ሰው መሆን ለምትፈልጉ Those of you who wants to be fruitful. ማውራት የፈለኩት ሰው መሆን ሰው አይደለም እያልኩ አይደለም። I'm talking about those who want to be spiritually ያወራውት ያለው መንፈሳዊ አእምሮ ያለው የእግዚአብሔር ሰው ትሆን ዘንድ for those of you who want to be spiritually minded. ጌታ መልካም ነው። God is good. እስቲ እጃችንን በደረታችን እናርግ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። በዚህ አይነት መንገድ ዳግመኛ ሕዝቤ ይሄድ ዘንድ አትወድምና አቅም ሁነው። አእምሮን ክፈትለት። ካልከፈትክለት መሆን አይችልም። በቃ እንለምናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አእምሮን ክፈትለት። የዛ ጊዜ ሌላ ሰው ይሆናል። ሌላ መንገድ ይሄዳል። ሌላ አካሄድ ይወጣል። ለተናገርከው ነገር ፍሬ ያፈራል። በኢየሱስ ስም ጸለይኩ፣ ተፈጸመ። አሜን።